8 daw sabi ni. Basta. Okay, let's start. Wait lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ay, mali. Basta yan. Bibilang ko yan, guys. Okay, isa. Bibilang ko yan. 1, 2, ay mali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh no! Itim. Ang itim ko. Anti-itim ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh no! Ang itim. No. Okay lang yun. Naisip naman ako. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, 8. Ito guys, 8. K8. Okay. Saan ba tayo mapo? Ayaw mapo. Ayan, okay. Bye. Goodbye. Wait lang. Bye.